Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here. So, kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi ini Frieren episode ke-17 setelah kemarin, minggu kemarin itu memang gak ada ya absen untuk Frieren gitu kan. Makanya jadi mungkin sekaligus kayak menunggu untuk kur kedua gitu kan. Makanya jadi absen gitu kan ya, absen untuk kali ini gitu. Nah, jadi episode kemarin itu terakhir kalau nggak salah episode 16 tentang itu si Saint itu kalau nggak salah dia pergi ke suatu desa gitu ya, maksudnya kayak bertemu dengan mencari petunjuk gitu tentang temannya gitu ya, mulai mencari petunjuk gitu tentang si pendekar gorila itu, dan dia akhirnya kayak menemukan suatu petunjuk gitu di kota itu dengan mendatangi seorang nenek yang katanya ini tuh julukannya adalah nenek keras kepala. Dan bener sih di sana di sana itu mereka kayak akhirnya itu malah ngebantu nenek itu tuh supaya kayak untuk ngebantu nenek itu dengan syaratnya itu adalah nenek itu nanti bakal memberitahu sebenarnya nanti temennya si Sen itu bakal kemana gitu, dan menceritakan sekaligus kayak dulu temennya Sen itu tuh pernah datang ke sini dan bla 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 segala macam gitu kan ya. Dan ternyata tidak menyangkanya adalah ternyata kalau elf yang pernah ditemui sama Frieren dan yang lain itu adalah si Kraft itu ternyata dulu adalah salah satu pahlawan gitu juga. Makanya karena udah lama banget, jadi ketika ngelihat patungnya si Kraft dijadiin kayak monumen gitu, kayak patung pahlawan semacam kayak Himmel dan teman-temannya gitu, mereka langsung kayak ternyata Kraft pernah singgah ke sini dan kayaknya pernah nyelamatin desa ini gitu. Jadi rasanya sih ini semakin kayak, dan setelah itu nenek itu ngasih tahu tentang keberadaan temennya si Kraft, temennya si Saint itu katanya di kota sebelah mana gitu. Tapi ternyata pas ngelihat peta gitu, ternyata tempat ini tuh bener-bener kayak berseberangan banget sama tempat yang mereka tuju untuk ke Aureole gitu kan ya, ke Aubers gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus mutar gitu ke arah timur gitu kan. Nah, si Sen ini bingung antara dia itu pingin putar balik untuk nyari temennya dulu, atau dia bakal melanjutkan perjalanan aja sama Frieren ke Aureole itu. Tapi masalahnya kan tujuannya pingin ketemu sama temannya ya. Entahlah ya, mungkin entah dia akan menuju ke tempat itu, entah seperti apa. Jadinya aku juga bingung gitu kan ya. So kita langsung saja ini untuk episode 17 sekarang. Saya just let's go. One go. 俺の旅の目的はこっちだ。10年前に旅に出た親友と合流することだ。 10 tahun ya, lumayan sih. Jadi keputusannya dia bakal ikut Frieren apa enggak? Atau ya itu ya tempatnya. Jadi keputusannya 集落の小屋貸してもらったぜ。自由に使っていいってよ。ありがとう。 wah, tetap sehat ya. Oh, keep healthy. Jadi kayaknya mungkin mereka bakal berpisah di episode kali ini mungkin ya, si Saint sama Frieren. Kenapa Fern? Kok kayak lemes gitu? Oh, tangannya ngebeku. Desho. Lagi kedinginan itu masih sempet aja ngerjain si Stark ya, aduh. Lah, kenyataannya malah beneran lagi. Kebetulan lagi beneran terjadi. この気候の寒波は一月は続く。ただ
せん方がいいぞ。小屋はしばらく使ってもらって構わんから。この前の山小屋と比べたらだいぶマシだね。何よりこの集落には Toko sihir, oke. 店があるんだよね。私の経験上、ああいう場所に Ini mah tempat kesenangannya si Frieren. そこをゆっくり漁れる Tuh kan mengulik. ないよ。北側諸国の冬は舐めていると死ぬからね。 Ya, 実際渋谷山脈ではシュタルク様が死にかけましたからね。俺は北側諸国の人間だぜ。そのくらい分かっている。 iya. Jatuhnya jadi kayak bersenang-senang dulu di desa ini ya, di tempat ini gitu ya. Sebelum perjalanan gitu. ちょっといい？どうしたんだフリーレン。酒場に来るだなんて珍しいな。なんだかシュタルクとヘレンの様子が変だ Gimana? よ。 Sakit? 多分喧嘩してる。 Oh, cuma bertengkar. Oh my god. 構わないが。 Ya kenapa minta tolong ke dia dah? 仲裁は僧侶の仕事なんだよ。 Oh really? そうなの？ Yang bener. Ini kenapa lagi nih dah berdua? Aduh. Ini remaja, aduh, ini berdua. ひどい状況だな。おい、痛い。 Ya apalagi nih? Fern marah kenapa lagi nih? 悪いんです。はい、俺が全部悪いんです。 Apa dah? 話にならないな。一人ずつ隣の部屋に行きなさい。 Si Fern ngambek lagi dah. で、何があったんだ？この小屋に来たばかりの頃、フェルンが俺のほっぺに冷たい手を当てたじゃん。 Ah, あったな。今日それをやり返したら、フェルンが切れちゃった。ガキかよ。ふぅ、女の子が顔ペタペタ触られていい気がするはず ya ね。 lu emang nyosor-nyosor. このままでいいと思うか？仲直りしたいです。シュタルク、お前は俺と違って根はいいやつなんだから、正直に気持ちを言えばいい。仲直りしたいのならちゃんと相手にしよう。 Masalahnya si Fern itu フリーレン di pikirannya tuh si sister itu tuh udah kayak mesum gitu loh masalahnya. 分かってる。フェルンに謝るよ。シュタルクも反省している。あいつガキなんだ。 Nah iya, ini kan masih bocah, please. 私が意地になってしまったので謝りたいです。元はといえば私のせいですし、触られたことは気にしてはいません。ただ肩を押さえた腕の力が強くて Apa iya? ちょっとだけ怖いと思ってしまったんです。シュタルクのことを嫌いか？なんでそんなこと聞くんですか？そう見えますか？じゃあ怖かったことをちゃんと話して仲直りだ。もっと優しくして。ごめんよ。 Gomeyo. Itulah kegunaannya Sen ya di grup ini ya. Buset. よくわからないけど、ザインはとても頑張っていると思うよ。 Dia kesal あり sendiri. がとう。なんだが、旅に誘ってくれた時もそうだが、なんで俺なんかにこんなに構ってくれるんだ？ Karena dia mengingatkan Frieren pada diri dia dulu kan. やっぱり同族嫌悪。冒険に出ようとしないザインは、魔王討伐 Nah iya, benar. とよく似ている。 Makanya dia keinget diri dia sendiri gitu loh. それは構う理由にはならねえだろう。だからこそ、きっと私はきっかけを与えたかったんだろうね。なんだそりゃ。フリーレン。 Wah, aduh. Kenapa harus diingatin lagi si Himmel? Aduh. 私はヒンメルたちに旅立つ勇気と仲間と過ごす楽しさを教えてもらった。どうザイン、
Iya. Iya kan? とても楽しくって。 Oh. やっぱり俺はゴリラを追いかけるよ。もう後悔するつもりは Oke, jadi fix nih mereka bakal pisah di sini kayaknya sih. じゃあ元気で。 Oh, itu dia ya. Kalian tetap sehat ya. Oh. またね。またな。ザインは2人と違って大人だからね。 Oh, iya bener sih. きっとうまくやるよ。一人だとこんなに静かな。 Ya, lu baru nyadar kan? Dia baru nyadar dong. Pegunungan Oven, kontinen utara. Oh, ngambil buruan buat makan ya. あれ珍しいね。まだまだ。最近歩き詰めだったし疲れているのかもな。 Wah, stuck semua yang ngurusin ini sampai beli makan, nyari bahan makanan, terus masak gitu kan ya. まあ Waduh, おいフリーレン起きてくれ。 Fern kayaknya ini deh sakit deh, kayak demam gitu deh そ kayaknya. んなに眠っちゃダメでしょうが。それよりフェルンが具合悪そうで。 Enggak mempan digituin mah. おい やめてよ。ああ、熱 Tuh が kan dia demam. 暖かくして寝て。あった。あ何それ。ザインが残してくれた薬草について。 Oke. こうだろ。確か聖典の所持者しか使えないって話じゃん。私だって聖典くらい持っているよ。え？うん？ラメ式にされてる。 Buset dah. 僧侶の才能がない私でも簡単な病気の判別くらいはできるよ。ただ Oke, masuk angin biasa. Oke. この地方だと使える薬草はそういえば以前ヒンメルたちと薬草を採取した場所が近くにあったっけ。とりあえず寒さをしのげる場所まで行こうぜ。そうだね。 Wah. Ketemu juga akhirnya pemukiman ya. そうや。いやー助かったぜ。こんな山の中に人が住んでいるだなんて。 Mm-mm. 前来た時は村だったんだけどね。もう何十年も前のことよ。勇者様も立ち寄ったことのある由緒ある村だったのだけれどもね。まあゆっくり休んでいくといいわ。日があったよね。ええ、ここから北に少し入り組んだところにあるけれども大丈夫。前にも来たことがあるから薬の材料を取ってくるから。ここに来てからずっと手を握っているな。辛そうだからね。フェルンは風邪をひいた時手を握ってあげると安心するんだよ。小さい頃からそうなんだ。どうした？ Kenapa? フリーレン様恥ずかしいです。なんで？子供扱い Ah. ください。そっか、そうだね。ちょっと前までこのくらいの女の子だったんだよ。背も私の方がずっと高かった。あっという間だった。私の中ではね、フェルンはまだ子供なんだよ。多分この先もずっとそうだ。フリーレン。さっさと薬の材料を集めないとね。
そろそろつらら桜の木がある場所だよ。そのつらら桜ってのが薬の最後の Sakura Pillar そう S. いうのは木の根に生えているキノコだけどね。Wah, beneran dong cantik. なあ、なんでフェレンの手を握ったんだ。普段はそこまで子供扱いしてねえだろ。子供扱いしたつもりはないよ。フェルンが辛そうだったから手を握っただけ。 Jangan ditiru, nanti dia mau genggam tangannya si Fern lagi. 私はあれ Terus nanti masalahnya 和らげてあげる si Fern 知らない salah paham lagi gitu ya. 多分人には心の支えが必要なんだ。支えてもらって悪い気分になるやつがいる。 Eh, 何のつもり。うなされていたから。 kalau ini beda cerita nih kalau yang begini, aduh. 幼い頃亡くなった母はこうしてよく手を握ってくれた。不思議と落ち着くんだ。子供の頃の話でしょ。心の支えが必要なのは子供だけじゃない。悪い気分ではないだろ。そうだね。悪くないかも。気遣う僕も Mulai dah. 黙ってて。薬できましたよ。多分フェルンが恥ずかしがっていたのは俺がいたからだ。甘えている姿なんて 人に見られ Ya apalagi dia terlebih cowok gitu kan ya. ありがとうね、シュタルク。やりたいようにやってみるよ。お礼にシュタルクが風邪をひいた時、あ私の手を握ってあげるね。やだよ、恥ずかしい。 Iyalah pasti malu lah. よし、じゃあキノコを回収するか。 Ya anggap aja nenek-nenek itu lagi merhatiin cucunya gitu udah. 材料を加えて、よーくよーくかき混ぜて。 Iya. エフェルン、あんた上手だね。助かるよ。そうかな。大丈夫だよ。すぐに良くなるから。フリーレン様、私はもう子供では。知ってる。知っているよ。 Ah, menghangat hati melihat ini, aduh. Ah, udah sembuh lagi Fern. 本当にありがとうございました。だいぶ良くなったな。フリーレン様とシュタルク様、ザイン様の指揮のおかげですね。それにあのお家の方にも大変よくしていただきました。よし、それじゃあ目指すは魔法都市オイサーストだ。 Oke, itu dia untuk episode ke-17. Ini tuh lanjutan yang kemarin ya. Semakin dekat perjalanan mereka menuju ke Aureole karena mereka kan harus ke Aubers, di mana Aubers itu ya ketika di Aubers itu ya mereka nanti sudah sampai semakin dekat ke istana iblis, raja iblis yang di Aureole gitu kan ya. Dan di sini lagi-lagi ya tiap episode itu banyak banget pelajaran hidup yang kita dapat dari ini Frieren ya, apa sih dari series ini gitu, series Frieren ini gitu. Sampai-sampai tadi juga dia tentang yang memperhatikan orang sakit gitu ya, terus tumpuan orang seseorang gitu kan ya, meskipun tidak ada yang ingin menumpu hatinya, tapi kita tuh butuh seseorang gitu maksudnya. Jadi kita butuh seseorang yang bisa menumpu atau menjadi tumpuan hati kita, tempat curhat keluh kesah segala macam. Itu biasanya sih orang terdekat sih biasanya ya. Biasanya orang terdekat, keluarga, sahabat atau apa gitu ya, atau misalkan kayak pasangan atau keluarga gitu kan ya. Jadi itu secara tidak langsung kayak apa ya, pokoknya banyak lah pokoknya pelajaran yang diambil dari sini termasuk itu. Dan akhirnya Shane memutuskan untuk
kembali ke tujuan awalnya, yaitu untuk mencari si gorila itu ke tour, ke tempat tour gitu ya, ke tempat tour, dan itu benar-benar berbalik arah atau kayak berbeda arah banget sama tujuan Albers gitu. Jadi makanya karena memang dia kan meyakini kalau memang tujuan awal dia itu kan memang untuk ini kan, mencari temannya si gorila itu kan. Cuman memang di dalam perjalanan ini dia masih ragu kayak karena memori singkat dari teman-teman dari Frieren dan yang lainnya itu intinya masih tersimpan di hatinya, masih terpatri lah gitu di hatinya. Jadi dia tidak mungkin bisa akan melupakan perjalanan party sesingkat itulah ya. Jadi masih ada momen kayak ternyata begini ya kalau sendiri gitu, karena kan mungkin dia udah terbiasa kayak kehadiran Frieren, Fern, dan juga Stark gitu kan ya. Oke, so yang penting pesannya adalah episode kali ini tetap sehat dimanapun berada gitu ya. Dan untuk pertama kalinya si Fern akhirnya tumbang atau sakit kan untuk pertama kalinya, karena melihat biasanya kan Fern itu kayak paling semangat gitu kan ya, ternyata dia bisa juga sakit mungkin karena kedinginan terus gitu kan ya. Kemarin-kemarin kan juga dia membeku gitu kan ya, sering membeku jadi kedinginan, makanya di perjalanan selanjutnya dia kayak tumbang sakit kayak gitu sih. Tapi untung aja Frieren tanggap dan langsung kayak mencari obat itu gitu kan, dia memeriksa apa aja penyakit, apa sebenarnya identifikasi penyakit, terus obatnya apa gitu kan ya. Untung aja dia membawa kitab suci yang pernah dikasih sama si Saint kayak gitu kan ya. So sampai si Fern itu sembuh lagi gitu. So aku penasaran banget untuk episode selanjutnya bakal seperti apa. Thank you for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. We're gonna continue next episode at the next week. So yeah, thank you.